السلام عليكم. وعليكم السلام با. بلون صباح صباح. حبيبو. صباح. لاباس عليك؟ بيان. صحة مليح؟ بلون محمد. اكزاكتومون با. وين رانا هادو؟ رانا في حيدرة انا اون ديريكت لا راديو في العلالي. شكون اون فاس دو توا؟ شكون اللي يقابلوك دوك؟ عندي خويا من لاكلاسيار بون فريغو انو. الله يبارك. عندنا معنا زينوسي ولد الحومة، الله يبارك. حكيم، توت لا فاميلا، ولاد الحراش ولاد عنابة توجور اونترين انصومبل. توجور فخير. جامي نفرقوا لا هوندا. كيما بونا والحراش. سي كوا واش كاين ما بين بونا والحراش؟ جو بونس انا ميم كون جيتي بتي كي كنت صغير بابا كان يحكي لي تشوفا كان صغير هو سي خالق مون بير نجالو تاع هي خالق في 64. نعم. كان يجي في الحراش ولاد عمو كانوا يجوا لعنابه جو بونس من بكري من قبل ما يعرف هو صلاحو تشوفا. جو بونس كو حراش وعنابه سي الميم مود دو في. تسمى نفس الطبقه الاجتماعيه تقدر تقول. وتوجور خوا. سي بور سا سو كومبرون ان شاء الله تكون زاهر كامله كيما بونا والحراش. دونك توجور يا الفيلينغ ما بين بونا. توجور من عند ربي تشوفا سون فورسي سي كوم سا. واش تبريفيري بلون 23 اي ولا بلونكو؟ C'est dur frère, pour moi c'est la même chose après voilà, juste نحيت ال 23 اي كيما خليتها كنت قادر نخليها سيتي با ان تروك كي مديرونجي. علاش لو شونجمون هذا تاع لو نون ارتستيك تاع البلون؟ جو فولي بوتيت مديغيزي كنت حاب نخبي روحي تشوفا. مناش تخبي روحك؟ بلون 23 سيتي البتي بليدار قبل ما يطلع ليه تشوفا، والبلانكو سي الميم بليدار مي اللي طلع ليه وشاف حوايج واحد اخرين تشوفا. جو بونسي شويه ديفيرونس بين لي دو بيرسوناج. دونك هذه نقدروا نقولوا بلي تنطابق معيشتك مع مود دو في تاعك. اكزاكت وا. دونك فوالا دونك لو شونجمون سي سا. سي سا بريسك سينو سي لا ميم بيرسون جوست الحروف كي شونجو لي نيميرو كي يروحوا سينو سي لا ميم. كي نحكيو على الشونجمون وا ديزون بلون مازلناش سمعنا راح ديزون باش عاود ولا عاود هبط للبلاد سيتي اون 2018. اكزاكت وا قعدت واحد 3 سمان سيتي فيت في ما بروفيتيتش بيان تشوفا. لا سي لا دوزيام فوا اون اي لا. كي عاود دخلت للبلاد لا بريمير فوا الحاجه الاولى اللي شتات بدلت سي كوا؟ الدنيا كبرت شويه تشوفا بانوا لي تروطوار صغار بكري كان حوايج نشوف فيهم كبار تشوفا تغابت لي ابري فوالا كان دي باتيمون طلعوا يافي دي شون كان دي شون فارغين حوايج ياسر تبدلت شويه ابري فوالا. افون ديزون هادوما كيفاش كان راب العنابي؟ كيفاش كان il était toujours là jamais يحبس. C'est juste question de lumière. Après, ما كانوش les moyens كيما درك. Genre les concerts, même nous on était un petit peu engagés. صحيت. Donc on caressait pas les gens au sens du poil, tu vois, qu'on a un petit peu caressé au contraire du sens du poil. On n'était pas conscient et on n'avait pas de guide si tu veux. ما كانش عندنا guide في عنابة parce que كان un gros fossé بين l'ancienne génération les boss اللي كانوا حاكمين القايمة à l'époque وبين احنا les plus petits. On va dire double canon, les hautes couleurs. avec quelques-uns après كاين شي ناس كبار عاونونا نحكي لك لا بليبار ما كانش كونتاكت كانوا بعاد علينا ياسر احنا كنا تشوفا احنا كان البيو تاعنا نيميرو 1 سي كو فو با نكوبيو عليها تكوبيو على دوبل كانون ولا على اي انسان تشوفا حابين نديروا حاجه ان بتي بو ديفيرونت. علاش ابري دوت في سي جوست بور كو لي الناس يقدروا ديفيرونسيو. نون داكور سي جوست بور سا ابري وا سي لوت في دوبل كانون سي فيرتي بور نو فرير. ولد لا كولون ولد حومتنا كبير كي هو كي وهاب كي تو الموند. دونك حبيتو تيكسبلواتو بليزيور تيران ما دخلوش فيهم هما سي سا؟ سي ميم با سا سي جوست نو. On dirait qu'on était petits, كنا صغار on dirait faut pas te rapper comme لازم انت تكري الهبله تاعك توا. faut être créatif. Exactement. سي سا. دونك كي نقولوا بلون 23 اي منين كان انسبيري هذيك لا بيريود؟ جي كوتي دو تو فخير كنت نسمع كلش سورتو الراب عنابي فرونسي كنت نسمع مع الاولاد تاعنا اللي يروحوا ويجيو تشوفا سون كومبروندر كان دي مورسو والو ما نفهمش نسمع باسكو جام لا ميوزيك مي ما نفهمش مي درك اللي كنت نسمعهم قبل ما نفهمهمش درك نفهمهم تشوفا سان في بليزير. سي بور سا ديما نحكي على لي زيتود يفو ابروندر ان بو فوالا سينون كنت نسمع تو الموند يافي لي غران اللي عندنا كل تي ان تي مردا سيتي دي 23 لي غران لي بتي كانت شويه يافي توجور لا ميوزيك كي تورني. كي هضرت على هود كيلر اسماعيل ربي يرحمه اللي توفى في اكسيدون كان هو بنته وكدايا ومرته ربي ربي يرحمهم تعزينا الفامي تاع اسماعيل. دونك انتوما كنتوا تروحوا تونجيستريو عنده؟ اكزاكت وي كانوا نونجيستريو عنده سيتي فريمون ان غا بوبولار تشوفا. سيتي كوا لي كونساي تاع اسماعيل هود كيلر انتوما لي جون طالون اللي كانوا يشوفكم هذاك الوقت؟ il t'ouvre les bras ديجا تعرف ولا ما تعرفش ديجا راح يحلك يديه تشوفا. صحيح. وهو كان يشوف فينا مام النيفو تاعنا كنا صغار يفولي كان يخلينا نحبوا الحاجه هذيك بيسك عبالو بلي كانت الموسيقى كانت راح تهربنا من حوايج واحد اخرين. صح تشوفا
كان يشجع الناس كل سيتي ان بون غار ربي يرحمه ما سا ما شوكي البيريود هذيك سا ما ماركي ا في en 2009 je pense ربي يرحمه سي toujours il était là après il était tu vois famille avec sa fille sa femme enceinte c'est un truc qui m'a marqué et كاين ناس ياسر منه هو قرعه قاصده تفلك دار طايح في بلاص داره on dirait الروح ما بقاش عندها معنى سي لي جون يمور بيتمون مالوغوزمون سي فري ربي يرحمه ابقي الارواح بيد الله هوروزمون بيان سير ماشي بيد يا ربي هوروزمون سي لا جوستيس ديفين الالبوم تاعك وقتاش لو 1er نوفمبر ان شاء الله مينوي اللوغو تاع لابوشيت تاعك سي مون كارتي الغزاله لا كولون اللي لا غزاله بون هذا سي ان كادو دو لا بار دو بازي une grosse force à lui غوس فورس ا لوي سي في ا في سي كوا كي تشوف هكذايا في ا في كي تشوف دوكا 10 جازو ouais ولاد حومتي فخير الت مارك ouais ça marque سي ستاتيو هذا قلت لك من كنت صغير كنت ديما مقابلني كي رواح دارنييرمون باني صغار شويه تشوف فهمت بلي انا ولي كبرت فريمون والله ميم لي تروطوار بكري كان يباني كلش كبير درك الدنيا بلات تشوف دونك فهمت فوالا بلي جي غروندي جي في دي تروك بلو غران انكور اي ماتنون يفي بريسك ما تاي ولاد حومتي كل اللي كبرت معاهم تسمى حنا كنا نسكنوا في لاكولون كانت ضيق في الديار يا صحيح اف 2 تسمى ديما لبرا تسمى كي تخرج برا دي كي وين تولي دارك دار دار دي ستيان فخار اوتيل انت اخو عندي ام بتي فخير شعيب اون غروس ديديكاس على لوي سي قل كوا منك كبر منك بعام جو بونس سي كوا لي كونساي تاع البلون بور سون فرير شوف فيه يقولهم له غروس فورس ا توا فخير اللي في بالك ديرها سي تو شوي داغيغ توا سي تو جوست تكون قدها بركي فوالا قبيله ثاني قلت لي حاجه بارابول اسماعيل كي قلت لي il voulait toujours يسوفيكم Ouais, c'était son idée. Même تغني ما تغنيش يشوف الحابه وتجيه وكذا وتواظب. بلوس كان يحسب لنا الاغنيه ب 200,000 فخير. وجامي خلصناه. C'était pour la première fois كعرفناه tu vois après عندنا 29 ils s'en foutaient. Ils faisaient ça pour la culture. صحيح. ونفس الوقت كانوا دي رابور ما نكذبش عليك يقفلوا لك البيبان دون السونس ما عندوش صلاح معاك. اسمعي سيتي سو جور بيرسون ما عندوش صلاح معاك مي لو فون تو ان بتي فخير. هو في عينه كوم سا يحاولش يفهم واش تقدر تجيب له ولا ما تجيبلوش تشوفا سيتي كوم سا يجيو من الناس من بارتو يمون شي لوي يدور شي لوي يشونت يرونت et lui c'était un grand rappeur tu vois c'est pas n'importe qui mais c'est juste la génération de maintenant ما يعرفوش mais c'était un gros calibre et c'était le plus petit de l'ancienne génération avec Azo Kila avec Azo donc كنا نعاودو نقولوا لواحد لو بوين اسكو تشوف راك بلي رفدت شويه لا مونطاليتي تاع اسماعيل نو رفدت المونطاليتي تاع خاوتنا الكبار الكل اون فا جيري لانجيرابل سي سا سي بور سا لا ديرنيير فوا قلت لك في عمرك قبل ما نحكي مع انسان جو بريفير بيان سافوار كي نحب ونبغيه بيان وكي راح نعرف بلي راح نتعامل معاه سي با نامبورت كي نسقسي انسان كذا في عمرك جو مون فو انا فوالا سي كو كاين مازالت فينا اون تاع العمر خاطر واحد كبير مالغري الميريت با كاين ناس ما يستاهلوش القدر مي تي اوبليجي دو لو ريسبكتي فخير صحيح سي كوم سا كوم ان بتي لازم واحد صغير تشوف ما تقدرش ديرو عدوك كوم سي وقدك وشاف وشفت انت ولا عاش واش عاش انت لازم تروح بالعقل وكاين اللي يحب يمضي قرونه في الضعاف هذيك حاجه واحده اخرى جو بريفير با جام باسا يحقروا لي فراجيل سي سا معاهم جامي داكور تخوف لي فراجيل ولا تحقر في لي فراجيل هذه في لاس تري دونجير وي باسكو سوفون لي جون لا ما يقدروش يوصلوا الانسان على بالو راح يروح معاهم وين ما تفضش تشوفا بور سا يشوازيس ان بخوا فابل بور سا الكونساي تاعي ندولك فو با تكون بروا فابل فخير كوم جو دي لا ديرنيير فوا حد مقرعه غاز بوتاي دو اون فا تو سوتي فخير تبقى تدي وتجي في البنادم ما درنا هادشي داكور بور سا ريسبي سي تري اتونسيون ولازم الانسان ما يوصلش روحه للماصل مش ملاح اوسي داكور سي فري فو اكيليبري داكور دونك نسقسيك على واحد لا بونش لاين ثاني الشر ما عندوش رجلين بصح عندنا بولا بصار ماكس غروز ديديكاس رافيق غانجا سا سي الميور ايكريفان اللي عندنا في عناب واش بونس في الجزائر كامل سيتي كوا لا ريلاسيون مع رافيق رافيق غانجا سي مو جيتي فان جامي كنت في حياتي انا زعما كنت صغير هكا نقول ان جور نغني مع فيكا فريمون il m'a proposé ça قال لي سمعت الاغنيه تاعك سقسي على ليبوك جيتي ترو اكتيف tu vois قال لي نديرو فيها اغنيه قلت له افيك ان غران بليزير جيتي فريمون اكسيتي جيتي ترو فرحان et ça m'a fait chaud au cœur et je l'oublie pas malgré tu vois il est là nous on est là tu vois il te regarde ولد كارتيه ولد حومته tu vois c'est pas loin سي فري bah oui دونك اعطي ليكسبليكاسيون تاعك للشر ما عندوش رجلين بصح النابا لابس اير ماكس Puisqu'il c'est comme partout, mais lui il a voulu préciser Annaba, tu vois. C'était à l'époque ça, maintenant Annaba تبدلت frère. Et puis maintenant il y a des autres villes plus dangereuses que chez nous, tu vois. أنا عنابة شوف زرتها. كنت نسمع هضرات يقولوا عنابة قدامنا بصح لو جور وين رحت لعنابة ما شفتش واش راهم يقولوا الناس. نو كي تجي تقعد عاقل أنت وتقول السلام عليكم للناس كل وتكون مربي، شكون راح يضر بك خو؟
اي بلاصه فوق الارض تقعد عاقل وكونك بيان مع الناس واحد ما يتوصل لك. مي انت كي تجي باغ اكزومبل انا نجي لحومه خويا في الحراش تعدي طفله نخزر معاها اخو كي يطيحوا عليا ما نقولهمش هم اللي فيهم تشوفوا لازم الانسان يطور من نفسه شويه يتربى تشوفوا سي جوست دونك لو ريسبي سي تو فخير افون تو. دونك لو ريسبي هو الصح. تيتي اسي ابسون خو ما بين لو تيتر تاعك ضغبلي اي بيتران. واه سيتي ترو دابسونس كنت نقرا يا اخو. تقرا؟ واه واش تقرا؟ جي في ان سي ا بي بواسونوري ريستوراسيون. نعاودو نولو لواحد البوان تمسا. جي اوبتوني مون ديبلوم الله يبارك. الحمد لله. الدبلوم فواش؟ بواسونوري ريستوراسيون. الحوت وانا ولد البحر تما. سي فري يا. واش كيف سميتشي جادور. وقبيله كي كنا نقصر وقت اللي عندي مشكل مع الدنيا. سي كوا طون بروبليم افيك لا في؟ سي با ان برو سي افيك لومان كومون يفوا لا في. لومان كيفاه يشوف الدنيا. كيفاش تشوفها انت؟ بايا لي ترو كورت فخير تبني صغيره ياسر. بارابور طون فيكو؟ نو بارابور تو في عمر الانسان. كذا راه تعيش يا اخو. تو فيف كومبيان؟ 80 120 سي الماكسيموم. ونحي الوقت اللي كنت راقد فيه اللي ما يتحسبش اللي كنت غايب على الواعي. جيت تحسب ان بو دو ماتيماتيك تلقى روحك يا ربي عايش واحد 40 طون صاحي كوم صا هوك عايش 132. كي تجي تلم غير الوقت اللي كنت حال فيه عينيك وتشوف الناس سي اللي ترو كورت فخير. سي جوست سا. جيم بيان بونشي دون تو سا. دونك لا بيريود هذيك سيتي 6 بصح. واه سيتي 6 كامل ريستوراسيون اي تو. نو جي في جوست 2 سي ا بي ابخي ما نكذبش عليك لا ميوزيك سيتي بي مون تروك كرهت تشوفا. علاش؟ جافي با بوزوان دو ميكسبريمي ما كنتش نحتاج نعبر. نقدروا نقولوا باللي بلون اللي تي با لو ماك اكسبريسيف. سيتادير ما كانش يعرف كيفاش يعبر ولا؟ نو ماتنون نعبر ميو. داكور. مي ابخي ما نكذبش عليك سيتي افيك لا في تخلص لي فاكتور تبدا توقف روحك تابخون كومون الشعب يهضر كيف الناس اللي عايش معاهم تشوفا. كنت عايش بعيد خاوتي كتر خيرهم ديما يعيطوا لي يتفقدوني تشوفا جيتي ان بتي بو بيردو كنت غير مع توهم تشوفا. علاش بصح فيو كو تيتي اون فرانس نورمالمون اون فرانس يا دو لاندستري تقدر في لا ميوزيك تو بيرسي. نغني في الدار يا اخو وندور مع ناس صافي 7 وني نو عارفون. كوتي فينونسيير جو دير كنت قادر دير شغل نحكي لك على ليبوك حبست 5 اون اريير ولا 6 باسكو قلت لي جافي با الطون بور ميكسبريمي قلت لي عندي دي فاكتور نخلصهم يا دي بريوريتي دي في اكزاكتومون. دونك انا قلت لك كنت قادر دو جور تيكيليبري tu vois. Après la musique فيها تما تقدر tu peux. ليبوك هذاك ما كنتش نقدر نجيري لانجيرابل tu vois. الله. كنت في ترو دو باي. جافي بوزوان كنت جيتي ان تران دابخوندر ما نقدرش نركز في زوج حوايج درك بوتيتر ميم درك ما عنديش لا فورس tu vois. سي جي با كيفي الديلير جو فيندري با مون فخير. نحب لي فيلين جيم كون الفيلينغ يفي مارشي لي شوز tu vois. الوقت هذاك ما كانش عندي الفيلينغ. سي بور سا الوقت اللي كنت نخرج فيه لي كونتاكتيف انكور كانوا عندي صحابي كنت كدا عندي 6 سنين 7 سنين تم يدوروا معايا يومي ما عبالهمش باللي ندير في الموسيقى. كانوا عندي دي نوفو زامي من بارتو ناس ولاو تما نوفال فامي. ابري افيك لو طون وين ديكوفريو قلت لهم زلاطان رايح نطلع على ولاد حومتي في برباج في فيها ان كليب كون جون في سا ما عجبهمش الحال قالوا لي نورمالمون حنا صحابك تقول لنا بس كان صاحبه تاع الهيه tu vois. Et moi c'est comme si j'assumais pas mon art on dirait j'étais en train de profiter de l'anonymat tu vois. بروفيتي دو لانونيمون. جيتي اون مود انسان tu vois عملوني كان مش لازم تعرف عليا واش ندير بقى تبسكل مع فو اتر ديسكريت تتبدل tu vois ce que je veux dire. المعاملات تبدل. كنت معاهم مومونت انسان tu vois. يجي كيفي ماتنون يسون مي فخير وعبالهم واش ندير. داكور فهمتك. اشاك فوا ثاني نكون قصرين تقول لي بالك سي لا ديرنيير شونسون بوتيت فخير كي سي. انا راني حاسب ليه راه سي بون الراب باي باي. بوتيت bah oui. علاش بصح؟ يفوك تاطون لازم تسنى كل شيء من الدنيا دي فخير. مش راح نبقى نربي 10 سنين واحد اخرين نون بلو ولا 15 سي quand la folie vient on est là sinon la plupart du temps on veut toujours se barrer. On veut toujours se vois. barrer. Parce que là pour sortir un album ou là juste pour un clip moi ça me fait beaucoup de stress tu vois. Elle te fait beaucoup de stress. C'est un truc stressant. Quand je vois Dak comment elle pète les plans tu vois elle devient fou. Moi je le comprends frère. الناس تعيط منه ولا رجال هضره منه الاخر يجيك مني nous on est des gens qu'on n'accepte pas frère. Tu vois, je le comprends, c'est beaucoup de stress. Moi, j'ai un petit projet de 9 morceaux, tu vois, j'ai l'impression que je vais sortir une grenade. Donc la vie artistique. Le petit Dak, depuis 2015, il enchaîne des trucs, frère. C'est vrai. Donc la vie artistique, le blanc. La vie artistique, je préfère la vie à moi. Parce que des fois, j'oublie qui je suis, tu vois, parce que الناس كيفاه تشوفك وخاوتك واللي كبر معاك كيفاه يشوفوك, c'est une grande différence, mon pote.
préfère toujours profiter de mes صاحبي d'enfance, des gens que j'ai grandi avec. Parce qu'ils يعرفوك بالموسيقى c'est pas pareil. اللي يعرفوك قبل الموسيقى c'est autre chose. Je profite d'eux. ماشي الغربه اللي دارت لك هكذا Peut-être non. ولا شويه نوستالجيك فايز Ça c'est obligé, bah oui, après il y a des gens qui bougent pas. الانسان كي تعود عندك حاجه ولا دير في حاجه ما يتعاملش معاك كيما انسان ما يشوف ما يستنى منك حتى شيء. المعامله تبدل. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je profite toujours de l'anonymat. Je préfère يعاملوني كإنسان que يعاملوني je fais du rap ولا je fais ci ولا je fais ça. وتكون توجور ديسكري. Obligé. Tous nos grands ils sont discrets, ça sert à rien de se montrer. Tu trouves تكون inaccessible خير ولا accessible? Inaccessible, direct. Inaccessible. Pour certains, accessible pour les proches. Juste nous, ils pensent à moi, je vais arriver. Je vais te sentir. Mais pour les autres, je préfère qu'on me voit même pas. Ça dépend pour qui. Faut Ça équilibrer. dépend pour qui. Voilà, Donc تكون معاهم كي المرايا. c'est ça. Trop gang, je suis bien frère là. Les conseils تاعك Merci, وعلي mon pote. حبيبي. كيما parlons de l'album, est-ce qu'il y aura des feats? الثمانية هذوم اللي درتهم c'est que du solo. Peut-être le 8 prochain pour la deuxième partie de l'album, je pense qu'on va faire des feats. علاش ما خممتش لي feats؟ Je sais pas, parce que l'occasion elle s'est pas présentée, parce que Même faut provoquer la chance. j'ai plus envie de la provoquer frère. انا قادر على بالي بروحي نعمر انستري فيه 6-7 اغنيات, tu vois, j'ai plus besoin de personne. Sauf انا البلان تاعي, j'ai pas envie d'être connu ou la reconnu, comme je t'ai dit la dernière fois. 10 يسمعوني qui me respectent, je suis bien. دابا Je suis plus que bien mon pote. قريت كالكو كومونتير الناس غيتحوس عليك بزاف. ما aussi نحوس عليهم بارتو frère. مين نتحرك ياسر من جيت وانا قاعد ندور على الناس الكل, tu vois. ولازم تعرف باللي دوكا الناس غيتعرفك بزاف. لازم يعرفوا هما باللي مشني بري, je suis pas tout prêt, مشني بري بان, مشني قادر ندير كلش بان ولا, tu vois, il y a des trucs que les gens se demandent. Il faut respecter que voilà, باش اللي عندي انا je suis bien frère. Quand la folie vient, on écrit, on se montre, après on va disparaître. Ils sont capables de tout faire pour être connus. Il y a une grande différence bien le succès ou bien la réussite, frère. C'est vrai. Il me faut la même. C'est quoi La réussite, quand tu réussis quelque chose, قادر تكون كوردوني نجار, tu vois, تقرا. Le succès, قادر تكون مشهور, والناس المشهورين قادر تكون مشهور بلا ما دير فيه والو. Tu vois, t'es connu, tout le monde te connaît. Tu peux être connu بلا ما دير حتى شيء. من بعد تنجح لازم تكون دير حاجة. باش تنجح لازم دير C'est حاجة. ça. الفرق بين لازم un السكسي contenu. و la réussite. لازم un J'espère que je contenu. me trompe pas. Non, c'est ça. Est-ce que le contenu تاني il compte? C'est-à-dire. Le contenu دوك تمدع في ساعة عيانة الببليك أو يشوف et tout. Ah. Bah oui, ça compte. Ça compte. Moi, avant que je sorte un truc, j'ai fait écouter aux gens. تسمع ناس ما عندهمش علاقة بالراب. De préférence, tu vois. واحد كبير 40 سنة, واحد شيخ تاع شعبي, واحد, tu vois, un petit. Quand je vois qu'il a capté un truc, ولا c'est même هما يقولوا لي حاجة مش ملاحة ولا كذا, tu vois, je m'en Tu l'acceptes. Même mon père, il me parle de ça. Oh, ton père, il t'écoute. Ah, il est branché. Wallah, il m'a Ça choqué. fait un très grand De fou, plaisir. bah oui. De temps en temps, on dit des gros mots, on regrette, tu vois. C'est Bien rien. sûr, bien sûr. هلا je t'ai concentré beaucoup plus sur les sujets conscients vécus كيما قلت لي دوك هذا هذه عندها معنى وما تدخلش بزاف كيما قلت لي في الحكايات في ليكلاج ايتو. Ouais. علاش بزاف فيكو اللي تشتو باللي Je me sens à l'aise, frère. Je préfère نحكي على حاجة صرات لي ولا صرات لخويا ولا tu vois un truc ولا نحكي على ça me sert à rien. Déjà la guerre اللي عندي في القرات اللي عندي في حياتي البريفي أنا tu vois c'est plus que le game, tu vois. بيان سور. يعني ça va me rapporter quoi. غير لو واحد لا صوت عليا في التروك هذا je pense راح نجي من الكواليس, راح نفرزها في الكواليس. Je vais pas mettre ma gueule ou parle de ci, parle de ça. غير لا تحتم الأمر vraiment que tu vois. Sinon non, je préfère comme قلت لك tout à l'heure الناس ديما يقول لي ما ديتش حقك. C'est pas que ما ديتش حقي, c'est que moi déjà j'ai pas trop travaillé et j'ai pas fait certaines choses il faut faire pour être connu. مي كومام برك لي شيفر اللي قريتهم في حقره وفي دريم ايتو انا بور موا سي بون خو. Voilà, après عندي معارفي aussi frère à part la musique, tu vois. عندي معارفي à part خو. كاين ناس ما يعرفوني في الحياة بريفي والموسيقى حاجة واحدة أخرى, tu vois. وبدات تلم درك بداو يكومونس à faire le lien les gens بين بلافان تراوي وبين درك وبين اللي كانوا يقراو معايا قبل, tu vois. اه داكور. Parce qu'ils savaient pas trop. سافي با ترو. Non, en plus أنا كبرت في حوم ياسر يا أخو. من اشاك فوا. bah oui. كل حومة تاع موان 20 30 كي تكوني لعبت معاهم فوت ولا قريت معاهم ولا عقبت مع البيام يولي صاحبي افي ولا tu vois. C'est comme ça. تتعلم منها. bah oui, c'est enrichissant. نهضروا واحد ليستوار ديالك صارت افون بكري مع اللاما. سبيسيال ديديكاس ثاني للاما. Elle est MA.
دونك دوك مع لاما سي اون هيستوار بريفي فخير تبقى في البريزي سي بيان ان سور فخير نو باش نلحقوا ميساج Ouais, البوبليك c'est un frère depuis toujours. Et انت Voilà. خاوة فينا بيناتهم يتعاركوا tu vois. فوالا Tu vois, جابت الزولاد ويتعاركوا. بيان سور Après صرات دربكة فرزناها في بعضنا كوم دي غرو مسيو. بيان سور وان شاء الله زدت فرز بس كان دربكات ياسر مع بعضنا tu vois. ها يا با ميو Comme ça. والدنيا والخلطة سي با بيان Bien frère sûr. ولا دي بوش ان بو. الخلطه ماشي مليحه خربط الانسان tu vois. مهم. C'est pour ça voilà, il restera toujours mon frère, ça bouge pas. بيان سور واحد ما يدخل بيناتنا واحد ما دخل بيناتنا. فرزناها في بعضنا. بيان سور سي ميو يا با ميو. تمد دي ميساج في لي تيتر تاعك Ah, بصح دي فوا لي ميساج يكونوا شويه exemple. كيفهمهم واحد ادوليسون Ouais. يقول لك ندير كيما بلون C'est-à-dire. غاس على لي سيت اون On survit. Bah oui frère. On vit pas, on survit. اون سيرفي Ouais. سي كوا survivre et c'est quoi vivre Tu survis, c'est ma peine frère. تما تخمم اليوم غدوة tu t'en fous. Et vivre ما عندكش بروبليم العشر 10 سنين جايين tu vois. C'est ça la différence. Ça veut dire quand on fait des trucs un petit peu malsains ولا تشري تليفون مسروق تعاود تبيع ولا tu fais des trucs pas bien. C'est pour survivre la plupart du temps. مش انت عندك مليار مخبي في الكونت تروح tu vois في الدلالة c'est comme ça. C'est pour survivre. ما عم باليش بالعربية واش survivre. النجاة شغل لافسه تنجي روحك تسلك عفسة. راسك برك تقفز كيما يقول لك ناس بكري داخله في القفازه ما تزبلش قدام باب دارك برك روح زبر بعيد كيما يقول لي بابا وروح عاقل شوفا فوالا قفازه يا اخي تفكر زمانك ولا تبات بالشر سي كوم سا لابا فوالا كي نحكوا على الريجيوناليزم شويه على العنصريه Ouais. وتو اسك تعرض ديجا في العنصريه اون فرنسا بيان سور سيتي كوا كيفاش انت كنت صغير جي وتشوف رياجي مال سي جيتي با صغير كنت انا tu vois je travaille dans une grande surface كنت نخدم في العوت جي با دي فوا جدي استغفر الله الماك اللي تي با كونطون قال لي ما عجبكش الحال روح لبلادك tu vois si t'es pas هكذا. content rentre chez toi. ان فرونسي هذا Ouais. Je l'ai fait savoir direct que je suis algérien, je l'ai bien niqué sa mère. Verbalement, je l'ai tué. Et je lui ai dit que mon éducation ne me permet pas pour te niquer plus. C'est pour ça que j'étais un petit peu comme un fou. Mais je l'ai bien fait savoir que j'étais un Algérien, tu vois. Peut-être qu'il ne savait pas, lui, dans sa tête. وروحت وما حبستش الخدمة. Après, il est venu se plaindre au directeur. قال له الديريكتور ما بقيتش تجي تشري من عندنا puisqu'il me connaît. Ici, comment je suis droit, tu vois. Je peux pas... C'est comme ça, frère. Je suis algérien. ما عجبكش الحال, tu payes. باسكو يا دي زالجيريان هيك اللي يقولوا بلي اوني با دي زالجيريان ربي يسهل لهم يعني اوني شو دي ايطاليان انت قدرت شوط من نقول كيما اه جو نقولوا لو سوي حنايا جوسكا لا مور فخير تشوف فينا لي ديفو كل سي با غراف انا كنت نطور من روحي باش يشوفوا فينا موا لي ديفو اللي كانوا يشوفوا فينا صح سي فغي مي ابخي شو الجيريان فخير هو بالك ما بالوش مين tu vois باسكو هما عندهم بوكو دو ميلونج مخلطه الدنيا tu vois فوالا فوالا اي موا جو سوي كيما واحد ما بور موا واحد ما يقدرش نكرمو tu vois نقول لهم من باكستان ولا من الطليان لا ها بيان سور انا خير منهم كاع يتيك يا اخو وقبيله قلت لي افسا بارابور لي بليدار اسك توجور تحب تعيش لا في دان بليدار بليدار فخير جوسكا لا مور بليدار توجور باسكو هما دايرين كلمة بليدار يحب يحتقرك بها tu vois فوالا سي ان بليدار زعما جاي من البلاد تما واحد ما يعرفش اي موا جو لو ريفونديك فخير موا شي زو شو بليدار با وي حتى اللي خالق في فرنسا سي ان بليدار باسكو في بلادو فيه سي ان بليدار اوسي سي ان بليدار بيان moi سور aussi je suis un blédard c'est une identité كيما l'accent je peux parler français sans accent mais exprès نخلي l'accent تاعي c'est mon identité اللي يعجبو لا bienvenue اللي ما يعجبوش tu vois on va lui faire comprendre la façon اللي يحبها هو ah oui faut comme ça لا فيارتي c'est moi frère je peux pas te dire c'est la fierté ولا الرجله c'est comme ça que ça se passe 1 plus 1 2 تقول لي 11 مش راح نفهم c'est tout bah oui au même temps ما نوصلش روحي tu vois je suis en train de travailler je dis استغفر الله بيني وبين روحي aussi ça l'a pas plu دير دي ليميت choqué toi après je l'ai stressé تاعهم الكل c'était bien stressé une fois j'ai stressé tout le monde mon pote bah c'est trop bien هذه سي اون بونش لاين c'est comme ça bah oui ça m'a touché frère قلت له je suis passager chez toi قلت له شنو راح عروق يوم هنا frère انا je ramasse chez vous tu vois bah oui رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي tu vois انت رحت قبل ما نروح كنت نو ما عييتش فال كونترير عندي محروشه وغالط من بعد نو مي لي بوك تلمون الناس كارهه انا وفاهمهم الناس كيف عايشين يقول لك نروح ما نرجعش تلمون سي كوم سي كنايه قاعد يعبر لك على الوضع يقول لك نروح ما نجيش هو اون فري ويروح ويجي سي اوبليجي فخير باسكو نورمالمون كون جات بيدو ما يروحش كاع يتيكاو هنا سي فري مي تلمون يا دي جون فخير شتي الباب تحت وبياسر فخير تسمى نيميرو زيرو يبان فوق عليه يبان عالي نيميرو زيرو تلمون يسون بلو با فخير بور سا يقول لك نروح ما نجيش مي جوست اون كنايه بور موا لابسونس تاعك هادي بلون الراب
اسكو ما كنتش ما متبع واش كان يدور في الراب الجيريان كامل؟ ما لا كنتش قاعد- بليبار دو طون نو ما كنتش متبع، كنت نسمع تشوفوا الناس اللي يحبهم الخاطر ونحسهم يحكيوا على حياتي ولا حياتنا تشوفوا. مي نو يا دي شونسون لا بليبار تاع الغنايات 10 سكوند جزاب فخير. شكون اللي كنت تسمع بوبري؟ تاوعنا ما نكذبش عليك يا انا مبا نو حق عندنا صحابنا بارتو. آه. تاوعنا صحاب تاوعنا من بارتو تشوفوا. داكور. نقول تاوعنا سي جينيرال. مي بيان سور تاوعنا في عنابه تاوعنا بتي بو بارتو القراب لينا سي تشوفو. بيان سور. Après, la plupart des proles de loin, j'écoute pas. Juste, je lis les commentaires. اسكو على بالك بلي صايره عنصريه في الراب الجزائري؟ Bien sûr, frère. مش غير في الراب الجزائري. على بالك دوك قسموها سي بون. مش قسموها يا خو. Non, بالك y a des انت في rappeurs. مخك تبنى قسموها. نو نو خلاص ديك العراوه يا دي رابور سون سيتي دي نو اه من الشرق اه وتاع الجي آه. مام تاع الغرب. اه هاي قال لك اون فا كري زعما ان بيف اه مي ماشي مخدوم ما بيناتهم. اه. هاي هذاك الله يشوف هذا وهذاك الله يشوف هذا Tu كيف le sais, toi. Je prépare pas voir ça. أنا كي نعدي je fais comme ça. ما نحبش ما نشوفها. تحبش تشوفهم Non, ça sert à ما rien. تحبش تدخل روح في هاد لي أنا عندي باي 10 سنين ولدي ما شافونيش نزيد ندخل روحي في حكاية مع إنسان ça va finir très mal parce qu'on se connaît. Et je me connais aussi. Je préfère de. Moi je les respecte, tu vois. كاين ناس ما فقدت الأمل اللي يقول لك ندير الشوشرات هذه بانوا كل كمية خبز ربي يسهل له. Je le dénigre pas, je m'en fous. Mais أنا je fais pas ça. parce que حياتي ما تبرميتيش بان تصوتي عليك ولا كلاشيني نسبني ونسبك. On m'a proposé plusieurs fois. Je suis contre, frère. بروبوزاو لك ان بيف. Bah oui. Non, c'est pas en indirectement. بطريقة غير مباشرة, tu vois. اه ils t'ont proposé pour créer un bif Ils ou m'ont proposé l'idée, l'idée. pas à moi. Je pense qu'ils n'ont pas les couilles pour me proposer un bif parce qu'ils ont la réponse déjà. Ah. Tu vois. J'ai donné mon avis avec بكل احترام, tu vois. Que moi, je peux pas faire ça, mais تفضل, tu vois. Juste, ne touche pas à moi, touche pas à moi. tu vois. Parce que أنا كنت قادر ندير بهم طريق الناس يقول لي mais je peux pas والله. Déjà راني قاعد نغني في الراب وني حاشم يا أخو. علاش؟ J'ai honte, frère. باسكو بصح حرام. سي با كيستيون حرام. كاين حوايج بير كو صح حرام ألف مرة ونديرو فيهم سون فاغ اتونسيون. سي فري. با علاش كيستيون حلال وحرام. علاش تحشم باللي هكا هذا راب؟ تالمون سمعنا د لا ميغ تشوفا والراب ولا رايح في طريق واحدة أخرى تشوفا. سي فري. دونك ils تقدر تقول ils ont détourné la culture تاع الراب. لور ils ont rien du لا كولتور تاع الراب تشوفا سي شاك عام شاك 2 ans شاك 5 ans يتتبدل فريرو. Tu vois, ça change, c'est un monde vaste. Mais je t'apprends كيما نقولوا حنا الشعب يبقى كيما راه. bien sûr. Ça se développe, frère. Il y a des instruments qui rentrent de partout, il y a des rappeurs qui sortent de partout. Ça ne s'arrête pas là. Peut-être العقلية تاع البيف هذه c'est maintenant. Après on va passer à autre chose, frère. Bien sûr. في الجزائر peut-être حنا on est comme ça. الوقت هذا كنا لازم نعديو على البيريود هذه. Mais on va passer à autre chose, c'est obligé. Bien sûr. باسكو ميم في لي زيتازيني دوكا عرفوا باللي لي كولابوراسيون. Et je pense الرابر aussi فهم حاجة باللي الشعب تاعنا هنا il aime bien tout ce qui est فضيحة, tout ce qui est truc comme ça. دونك pour بروبليم attirer la curiosité. باسكو الشعب هو الرابر والرابر هو شعب كيما الدولة, frère. حنا كي نهضروا تبان لنا سي با لا ميم شوز. بيان سور. مي فريغو وين كان خالق البوليسي هذاك والاخر وين كان خالق. فري سي جوست المونطال تاعو كل واحد القوانين تاعو, tu vois. سينون اوني اونسومبل. وماش قال كيما نقولوا حنا جاتنا ناس كبروا باغ اكزومبل في باكستان وعايشين معاهم مشنا قاعدين نتفاهموا ولا. سي لا ميم فريغ. بور موا. ابخي كاين ناس تشوفها ديفيرون. سي جوست الاخر يخدم لهيه والاخر يخدم هنا. كاين زوج خاوه فريغ. واحد عسكري واحد راطي يخدم حياته, tu vois. سي با بور اوتون كي سامبا ولا. بيان سور. سي سا. دونك انت لو ميساج لهاد الناس اللي ما يديروش فيها عنصريه في راب الجزائريه. Pour moi, est-ce que tu as vu un jour j'ai fait ça? pour moi بالنسبة لي أنا نورمالمون الحاجة دي ما تكزيستيش ولا اكزيستات يطيح فيها غير رجال. سي تو فخير. بور موا أنا شوف ولاد بلادي كل قلت لك كنت عايش مع 58 ولاية فخير لابا. الحاجة اللي ملاحة في الغربة أنه تلاقيت ولاد بلادي بارتو. سيتي تو فوا انريشيسون. عرفت الناس الكل سي بيان. كاع الجيريان فيان با نشربوا قهوة ونخلص لك حاجة, tu vois. وخاوتنا المروك وتونس ومصر وليبيا والدنيا كل, tu vois. انا ماذا بيا تحكي لي لي مومون تاعك في بارباس. سيتي ترو كينغ. ترو حلا والله يا خويا. كنت في الحومه. كنت في حومتي وشفت ناس قريت مع عندهم تاكل محاجب قدام. دفو هما اللي نظموا الدنيا كلها. انا ما درت حتى شي. غوز ديديكاس ولاد بارباس 18 ارونديسمون ولاد عنابه اللي حضروا معنا في زلاطان اوني اونسومبل طلعوا فيها جوسكا لا مور فخير. نعرف مافيل خير من ما باش. كارا تبقى كارا. ما تكسب 100 باش. سي غوز ديديكاس البنجي وسي ار تي فيزيون هو اللي نظم لنا الحياه. لازم نعرفوا بنجي هذا شكون؟ بنجي سي الفخير شوقي لاسان. شوقي لاسان. سي لي دو فخيرو. واحد حاكم الكاميرامان ديسكري ورا الظل هو اللي يخدم لهم لي كاع لي كليب. وكاين خوها سي ان بوتان د رابور كو جام بيان
غوز ديكاس توا شوقي ولا ارتيكر وكل. دونك اللمه هذيك كيفاش حتى درتها؟ ارواح منا ارواح غاصها لك وخاوتنا الكبار فخير، انا كي شفت جاو ناس كبار يكبروا بيا ويقولوا لي وي فيها مشكل اخرين وفو با تدخل مع الاخرين، سي بور سا ديجا انا اللي ديتي فو با ندخل مع الاخرين. فو با ندخل مع الاخرين. يجيك واحد كبير يقول لك نسمعوك وما طيحش وكذا، سا ما دوني فورس دو فو فخير. حضروها لي اون 5 مينوت في ميجان بوندرول بطاطا والولاد تشوف ولاد سانكرو تو المون، ولاد سيدي سالم كان ولاد لا كولون تم. انا كامله شفتهم لي حتى اللي مول نشوفهم دو في شفتهم تم تشوف. تلاقيت كاع بهم تو المون حضروها لنا لي فيميجان. لا بوليس كانت تفرج حار وقال لك كيفاه نديروا ما داروا واحد شيء. ما هضروا والو لا بوليس غاشي ياسر يا اخي. قلنا لهم كليبوا نروحوا خير منين الشونه وتولي فاوت مساطره. ماما ديما تم تشوف. ابويا ساعه يومنا في بطل والله عايشين قوه. جو غوز ديكاسا جو ميرو غيفارا البيج وولف. بيج وولف. غوز ديكاسا الولف ميرو غيفارا. ميرو غيفارا في جي بي ار. جي بي ار. حوس على صلاحك. تحوش حوس على صلاحك ماشي لا حوس على سلاحك مش على صلاحك. ويل فوق تسلح روحك بحاجه بميتي بقرايه تشوف. حوس على هذم صلاح مديري علمني نصيد الحوت وما تعطينيش ولا كومون دي. علمني نصيد وما تمديش الحوت. لا تعطيني عفسه هكذا بالعربيه هذيك. اعطيني شغل نصيد وما تعطينيش. علمني نصيد وما تعطينيش الحوت. سي بور سا سلاحك تسلح روحك بحاجه في الدنيا دي ميتي ولا حاجه تشوف يخرجك من الازمه اللي راح تعدي لها، بس راح تعدي على ازمات لا محال تكون واش تكون. طابا لا شونس في القرايه. سي موا كيما سي موا انا اللي ما مديتش لروحي لا شونس جو بونس. المود دو في اللي كنت عايش وما كانش بيرميتي لي نقرا. ما كانش ورايا عود مليح اقرا تشوفا ولا ريفيزيون. اون بليس تي ان بون ايليف ما كنتش كون نون بلو تشوفا. مي كان راسي رايح حوايج واحد اخرين. تي اتيغي باغ لا ستريت. واي انا كون نقعد في الكارت نحس في روحي راطيت ايبيزود يا اخو. كي نروح نقرا ندي بريمي ديما قاعد في الكارت لازم تصرا حاجه. سا كومونس كوم سا. نشجع الاولاد الكل يقراو تشوفا. ميم تبنك ما عندك ما دير بقرايتك الفو تقرا فخير. سينو ما درنا حتى شيء. مي اسكو تو ريغريت؟ جو ريغريت دو فو سي السول تروك جو ريغريت فخير. دابا كنت نكمل مع زملائي تاع بكري انا. حبست في الابتدائي من بعد واش؟ متوسطة. ابتدائي متوسط. نحب نروح ثانوي ونروح لافاك تشوفا. يا ربي حبني نروح ليها ونزيد نعاود القرايه تشوفا. جو مسوي بيان غاتخابي. ميم سور يوتيوب ماتنا ما بقاش عندك اكسكيوز اللي حب يتعلم يدخل يقرا. لا بيان سير. سي سا. دونك بيام حبست. واي. مي ماتنون جيب لي اي نيفو فخير جو بونس نغيبها له. كيفاش تحتوي عندك لا كونفيونس هذه اللي تدخل بها هاد الهضره تاع اليوم؟ بس غاضتني روحي اون بلوس كان جي سواف دو سافوار تشوفا. عطيك كنت نتعطش باه نتعلم تشوفا. نامبورت كوا. الحرب العالميه الاولى الثانيه نسمع لي فيرسيون تاع الناس كل جابخون لا تيغ جابخون نامبورت كوا. البحر فوق الارض تشوفا. جو مي فاد لومان جو مي لواني دو لومان تشوفا. جام بيان كومون يل فوا لي شوز لي زانيمو تو سا. اي حاجه تشوفا. وتعلمت باللي كي تسمع حاجه لازم تشوف لا فيرسيون تاع الناس اللي كانوا عايشينها كل تشوفا. تخرج بليدي تاعك انت. سي لا ميور سوليسيون. دونك لازم تسمع كاع الناس. اوبليجي. باه تدي النظره تاعك انت مش تسمع باه تطبق. غروند ديفيرونس. صايب يعني قاعد ندير لك في ستواك ندير لك في ثيرابي نورمالمون جيت باه نداوي عندك تداوي عندي انت. او غينغ سا مي في ان غرون بليزير والله. اخويا دونك لازم يسناو الالبوم تاعك. سيل فال بيان 1 نوفمبر ا مينوي نديرها على الطاوره. كنت راح دير كليب وعجزت. با وي سي المورا تشوفا سي لونفي. دوك ما كاش لونفي تما شي جيت شت بلادك كدا. بيان سور واي سا ديبون لومبيونس سا ديبون افيك كي شوي. ما نقدرش نفرسي حاجه قادر حاجه كوم سا تخليني نبطل اي حاجه تشوفا. جو لاisse tomber vite fait. Oui non non tu vois y a pas de je peux pas patienter pour un truc déjà c'est impatient. Si ندير في حاجه tu vois c'est une passion. Je peux pas patienter plus. جي نديرو ما جيتيش tu vois je passe à autre chose. C'est je garde pas le rancune je m'en fous tu vois. Voilà c'est pour ça. يقول لك الناس ما خدمش ولا ما داش حقه سي كوما جي با بوكو ترافاي. الراب ماتنو ولا خدمه فخير وانا ما خدمتش ياسر جوج جيكري. حتى الناس بكري على ليبوك جي كاليتي دو سون اكلاتي فخير. مي الناس كانت كل مركزه واش نقول تشوف. جابسورفي بوكو لي غران فخير. سمعت بزاف. با وي دو فو. L'expérience des Comme j'ai un petit frère, tu es obligé, tu as une part de responsabilité. Je peux pas dire n'importe quoi, malgré je suis capable, tu vois, je suis libre, frère. نقول vraiment واش نحب vraiment. Je suis indépendant depuis que je suis né peut-être. Mais كي يعود عندك خوك صغير tu vois tu commences à voir la vie différemment. تفهم واحد كبير وتفهم باللي صغير tu vois قادر انا كون نقول حاجه عفسه عيانه خويا يهز عليا tu vois. Bien sûr. ديجا فين هاك لي ديفو ما نزيدوش نزيدو ارواح.
بيان سي سور. سا. دونك انا واش قدرت نعرف من الانترفيو هذايا مم. سي كو تي فالابل افي لو سون حتى تموت لا باتري. اون اساي فخير C'est اون ça. اساي. دونك الالبوم تاع البلانكو اللي راح يكون 1 نوفمبر 2021 ا مينوي في لي بلاتفورم. بروميير بارتي الغاس لا دوزيام بارتي دونك لا بارتي الاولى وحدها 8. Après, on va enchaîner avec 8 morceaux. بالك الهيك. J'espère bien. ميرسي بوكو. Merci pour l'invitation, mon frère. واش تقول للبيبليك؟ Une grosse force à vous. Talon fait Badakom, vive l'Algérie. Et on est ensemble. فوالا بلا في حتى تموت لا Trop باتري. gang. السلام عليكم.